Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को मैं बड़े जोर से ताली मारूंगा। जो हमारे बाहर अछंती जदि संभवतः आसंत आमे खुशी जमा दुख करते नहीं संभव तेरे आसंत हालेलुया परमेश्वर वास्तव मंगलमय उठते हालेलुया Our God is truly very extremely good God. जानते हैं ये कहानी में मुझे परमेश्वर मंगलमय बोली गोटे व्यक्ति यदि हृदय मध्य सुनिश्चित हो Oh, what a super life! से जानते हैं प्रभु को लोक माने प्रभु को दास और सकस अनेक समय विश्वासी मान देखिले बहुत कष्ट हुए अरे दुख रे रहिबा भाई हमरो आह्वान नाही नो के कोला में दुख रहिबो कांदी कांदी रहिबो एरा मोर आह्वान नहीं ना आमे दुख रे सड़ी को बोली से खुशरे बोलछथि कि ना एनो आपण माने एलाउ जदि करिबे मु आसीबे गोडरे पड़े जिबि सजथर नमस्कार करिबे सिना दुखरे रुहतु नाही आ जानंती खुशी रे रहिबा पई पैसा रो किछि आवश्यक नाही ना जीवन तो साक्षी भाव रे मु कहूछी खुशी रे रहिबा पई बैंक बैलेंस रो किछि संपर्क नाही जदि चाहिबे एबे आसुंती मोर बैंक बैलेंस खोली भी देखे कि मोर केते अछि हां के चाहूछथि मन आसी पारे सतोरे के चाहूछथि मन आसु देखिबे खुशी सहित आनंद सहित टंकार किछि संपर्क जीरो परमेश्वर आनंद स्रोत होते आनंद परमेश्वर टंका पर आनंद ई कथा कागज गोटे आनंद दो टंका मतलब पेपर कागज दैट्स इट परिवा दुकान रे परिवा मिले मोबाइल दुकान रे मोबाइल मिले कपड़ा दुकान रे कपड़ा मिले कीबोर्ड दुकान रे कीबोर्ड मिले भुवनेश्वर आगे मिलते कंदमाल आपण मिलते ठीक से परी आनंद चाइना मेड नुहे अमेरिकन प्रोडक्ट नुहे आनंद जिसुंगर प्रोडक्ट नुहे आउ इन हिज प्रेजेंस देयर इज fullness of joy तांको सानिध्य रे आनंद थाए Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. In the दुख लागु छी हम हां नहीं ए दिनो Hallelujah. Hallelujah. जदि केबे दुख लागु मते कॉल करि दियंतु बिना कांदी कांदी रोतु नाही और नंबर मोर YouTube रो छी विचार करबा को कॉल करू Hallelujah. हमर आभान दुख रे नाही रहबा पाइ नाही कांदी कांदी रहबा पाइ नाही हो हमर दुख रो कारण लोक माने जिसु को पाइ नाही ताहा लोक परित्राण आशीर्वाद पाइ नाही ताहा लोक माने
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହଉ ନିଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ଏ ଅସମ୍ଭବ impossible ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁ କେବେ ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିବେ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଯୀଶୁ କେବେ କାନ୍ଦିଥିବେ କି ମଝିରେ ମୁଁ ପେପରରେ ନା ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ପୁରୁ ପୁଣି କାନ୍ଦି ଥାଉଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି ସେ ରୋଷେଇ ଥାଉଛି ତାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଥାଉଛି ଧନ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବୁଝନ୍ତି ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି ସେ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଏଠି ବି କହିବି ସେ ମାଟି ନୁହନ୍ତି ମାଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ତାଳି ହଉନି ମୋର ବାପା ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ଦୋକାନ ପକେଇଥିବ ମୁଇଁ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲି ନା ଅସମ୍ଭବ you just cannot see me in sadness ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥର କହୁଛି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ଘର ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ପଇସା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ଘର ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ଇଭେନ୍ ଜାଗତିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ make sure Jesus the mighty God is with you ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା 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 ଏବେ ଆହୁରି କୁଆଡ଼ର କାରଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହେବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପଛରେ କୁହ ପଡ଼ୋଶୀକୁ କୁହ ଦେଖ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖ କୁହ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଅନାଅ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ ପାଖ ଲୋକକୁ ଦେଖ ଆଖି ଅଛି ଟିକେ ଢେପା ଢେପା କରି ଦେଖ ଦେଖ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଜୋରସେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଠୁକ ଦୁଃଖ ଫୁକ ମୁଖ ଆଉ କିସ୍ତାକ ଏ ସବୁକୁ ଛି ହୃଦୟରୁ କୁହ ଏ ସବୁକୁ ଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ପକ ନାହିଁ ଆରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କହୁ ନାହିଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆସିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭୁଛି ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିଦେବି ମୋ ସହିତ ମିଶି ରୁହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇନା ଦୁଃଖ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଗଲା ପରେ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନ ଆଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୁଝୁଛ ଆପଣ କେବେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବାବୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ମୋ ବାପା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର କଥା ଜାଣି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର କଥା ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଆଉ ସେ ଆଜି ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ପୁଅକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଝିଅକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ମାର ତାଳି ହାଲେଲୁୟା
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরଙ୍କ বাক্য বলছি সর্বদা 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 আনন্দ কর মলা পরে আনন্দ করিবি আমি না আজি ଏବେ ଠାରୁ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି Praise the Lord. Praise the Lord. শয়তান কইবো তোর ড্রামা Your drama. जोर से তোর ড্রামা Drama. বেশি হেলা নাই ऐसे हेलानी. তুই গলু ये बोलो. ଆଉ ପାରୁ নাই তুই ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା सृष्टि को. ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସକାଳେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ କ'ଣ ପଢିଲୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶୈତାନ ସିଂହ ସେ ନାଇକି କ'ଣ କହିବେ ବୋଲେ ଆମର ଫମ୍ପାକୁ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ବଢିଆ ୱାର୍ଡ ଫମ୍ପା 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 ମାନେ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ୱାର୍ଡ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଲୋକାଲ ଆମେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମର ଭାଷାରେ ଚୁଛା ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଶୈତାନ ନାଇକି ଚୁଛା ଫୁଟାଣି ଆକା ସିଂହ 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 ନାହିଁ ସେ ବେକାରଟା ସେ ଗୋଲା ଅଛି ଏ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ବୋଲେ ସିଂହ କିସେ କିଛି ନାହିଁ ମୁହଁ ଖାଲି ଅଛି ମୁହଁ ବୋଧେ ନାହିଁ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପକେଇ ଡରେଇଲା ଡରବୁ କି ନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦା ବଂଶର ସିଂହ ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ସେ ନକଲି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଂହର ପିଲା ହେ ସିଂହ କେମିତି କରୁଛୁ ଟିକେ ଏସପି ଆଗେ ଥିଲେ କରୁଛି ଥାନ୍ତେ ସିଂହ କେମିତି କରୁଛୁ ଆଗେ ଏରିଆରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ବଳ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେପରି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରେ ଅଶ୍ଳୀ ସିଂହ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀ ସିଂହର ପୁଅ ଝିଅଠୁ ଆମର ବାପା ଅଶ୍ଳୀ ସିଂହ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ନକଲି ଡାବାକୁ ଦେଖି କରିବୁ କି ଗଣ୍ଡେଇକୁ ଦେଖି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରିବ ମାନେ ଚୁଛାଟା ସେଠି କିଛି ସର୍ଟ ଲେଟୁ ନାହିଁ କା ସେଠି Praise the Lord. Hallelujah. ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଯଦି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁ. ଅୟ ତମେ ସିଂହ ନାଇଁ ତମେ କିଛଟା ଗ୍ରାସିବ ଡରେଇବାକୁ ଭାରି ଛାଣୁ ତମେ ସିଂହରେ ଗ୍ରାସିବ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ do not be afraid କେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ସରିଯାଏ ନାହିଁ କିଛି ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବି କାମ କରିପାରିବେ ଏଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦୟାକରି ଭୟଭୀତ ଡରିବା ସନ୍ଦେହ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିବା ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ 2 ମାସ ରହିଲେ ସମାଧାନ ମିଳିବ ନା ଏତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେଉଁଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ମାଂସ ଭାତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଡାକିବେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଶୈତାନ ଆଣିବ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଓକେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଶୈତାନ ଆଣିବ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେଟା ତାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତ ସେ ଆଣିବ ଓକେ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଗରା ଚମଡ଼ି ସରି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ଗରା ଚମଡ଼ା ମାନେ ଆଦମ ଚମଡ଼ି ଗଲେ ଆଦମୀ ମାନେ ହବି ନାହିଁ ହବା ଏ ଗରା ଚମଡ଼ା ପଛରେ ଏ ଲାଜ ନଥିବା ଟୋକା ମାନେ ଯାଉଥିବେ ନା ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି କୁହ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ଆମେ ନ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ହେଲେ ଲାଜ ନଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ହବୁ କି କଥା ସିମ୍ପଲ ଫାଣ୍ଡା ତାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତାକୁ ଶରମ ନାହିଁ
से कौन कौन मिसे कोई दूंगा अपन माने सेमती लोक भाई नामे दुख होगी ना सिंह प्राय गर्जन करिबा गर्जन करी कागु ग्रासिबो एहा पुणे खोजी बुलुची से बुलुथिबो से ना किछि करि पारबो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु को लोकमान आरंभ कले परमेश्वर मंगलमय अटंती आम जीवन स्थिति जहाँ हेउना कहीं से सेते बेले मध्य सिंहासन रे ही बसी थाते याडे दिन हो गले मध्य से सिंहासन रे बसिबे राति हेले मध्य सिंहासन रे बसिबे सूर्य बाहर ले भी बसिबे अंधार हेले भी बसिबे हमकु रोग हेले मध्य सिंहासन से बसिथिबे आमे भल रे हेले मध्य सिंहासन रे बसिथिबे आ सिंहासन रो अर्थ कर्ता कोन राजत्व पावर को बुझाए पावरफुल के अछंती कि मोर बापा पुणे पावरफुल মই पुणे हिंसाफुल हला कि बोले ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मति कहवा पई चाहूची बुझंतु शैतान तीर मारे शत्रु अच्छे बोले से बिंदिबो कि नहीं निश्चय बिंदिबो से मारेबो से कठिन परिस्थिति आनिबो किंतु मने रखंतु से परिस्थिति आसला बेलकु परिस्थिति को हमें देखे डिस्टर्ब हेबा को नहीं एटा अछि लाइफ दैट्स इट आई थिंक लाइफ ओ जो माने कथा हो ठीक कथा हो मते साइलेंट अछि तापरे कथा हो हे तो बोल कथा हो अर्जेंट कथा ना हे अर्जुन कथा सुनला आओ जी आओ सुनो परिस्थिति खराब परिस्थिति दुख परिस्थिति अभाव परिस्थिति कठिन परिस्थिति आसीबो एटा मन रखिबे ओके आसीबो किंतु परिस्थिति आसिला बेलकु से परिस्थिति द्वारा आपण विचलित हो जाउछंती ना परिस्थिति आपण को विचलित होबा को दो ना एटा अछि पॉइंट तीर मारिला दानिएल को शैतान की तीर मारिला जनक विरुद्ध रे देशर समस्त एग्रीस दानिएल जणे ता विरुद्ध रे देशवासी समस्त आमे हितले गाँ फा छाड़ी क्वाड़ माया हितवा कोन तार ग्यारंटी नहीं दानिएल जानि थिले तांकर आंठू पातु छुंदे के उठारे से अश्रु धराउ छुंदे के उठारे से काहा को दृष्टि निक्षेप करू छुंदे दानिएल जानि थिले शैतान कोन तीर द्वारा दानिएल डिस्टर्ब हे नाथि आमे टिके जानिबा दानिएल परमेश्वर आज मध्य जीवित तू सिंह गात्र पका कि नदी रे पका कि अग्नि रे पका जोटी जेते पारबो सिडी पका मोर बापा अग्नि रो मध्य उद्धार करि पारिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सिंह गात्र मेडोरे जे सिंह के बोले छी मोर बापा तो 10टा सिंह दे तो 16टा सिंह दे मोर बापा थोड़े कह दो ए चुप ये खाइबी बोले आ करे बोले पार्टी भेटो ना की दुख आटा परमेश्वर मुझे पूछी दिबे ओ एन्जॉय करिबे लाइफ को एन्जॉय करिबे समस्त षड़यंत्र कले का विरुद्ध दानिएल अच्छा मते गोटे कथा कोन दानिएल तांको षड़यंत्र रो कथा सुनिला परे जाई प्रार्थना कले ना सुनिबा पूर्व प्रार्थना सुनिला पर नहीं सीधा ठीक अछि राइट ए षड़यंत्र कथा कोन सुनिला परे कले ना सुनिबा पूर्व सुनिला पर हां जोर से सुनिला पर उत्तर टिका सुन किछि उत्तर सुनिला परे हेले कोन से सुनिले समस्त देश लोक माने मोर विरुद्ध रे पळि आछंती राजा से पत्र के साइन मार दैछंती को पत्र जे अन्य देवता को उपासना करिवो प्रार्थना
ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦାନିଏଲ ଜାଣିଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆହା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ମତେ ଏବେ ରହିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଡରି କରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି, ଯୀଶୁ ମତେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ନା। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ହବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସେତେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ସେ ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଦାନିଏଲ ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ଯାଇଥିବେ। ମନେକର 9ଟା 10ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? 3 ଥର। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା, 12ଟା ବେଳେ ମନେକର ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। କିଏ କହିଲେ? ରାଜା। କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମଜା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାଟ ହେଲାଣି କ'ଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଲାଣି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ବିଚାର କରିନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ, ମୋର 12ଟା ହେଲା, 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଲେଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବୁଝିବ କି ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝେଇବ କି ବୋଲୁଛି। କିଏ ମଜା କଥା ଆଜ୍ଞା। ମନେ ମନେ ଦାନିଏଲ ଭାବୁଛି ତୋର ନିୟମ ତୁଇ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କି? ସତ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାନିଏଲର ସାହସକୁ। ତୋର ନିୟମ ସାଥକୁ ରଖେ, ତୁ ଯାଇକି ରାଜା କାଜରେ ବସେ, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଭାଗିସ୍ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭାଗିସ୍। ବାଟେ ପଳେଇଲା ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲା ବୋଲି। କୋ ରାଜାକୁ ଡର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇକି କୁମାର ଦୁର୍ଗ ଭୋଟ କରି ପ୍ରଭୁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୋତେ ମାରି ପକେଇବି କହିଲା କି ନା। ଗଡ଼ କଲା ହେଇ ବୋଲା ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ସେମିତି କଲା ବେଳକୁ ଏ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଚାଳରେ ଯିବା ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଦାସ, ଝରକା ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଓପେନ୍, ନ ଡରା ଡରି। ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସବୁଦିନ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଜାକୁ ନେଇକି ଜଣେଇଦେଲେ, ରାଜାଙ୍କ ଇଏ କଥା ମାନି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଆକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ପକେଇଲେ? ସିଂହ ଗାତରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଏ ସିଂହ ଗାତରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ୱାର୍ସିପ୍ ଚାଲିଛି, ଡେଭିଡ୍ ଆକା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଭାବିଲା ଆରେ ତିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି? ଦୂତ ସିଂହ ମାନେ କାନ୍ଦି ଗଲେ ଦୂତକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଦାନିଏଲ ମୁଁ ସିଂହ ଗାତକୁ ଆସିଛି ପରା, ହେଲେ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ ବୋଲି କାହାକୁ ପଚାରୁଛି? ଦାନିଏଲ ପଚାରୁଛି ଦୂତମାନଙ୍କୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ଦାନିଏଲକୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା ସିଂହ ଗାତରେ। ଏ ସିଂହ ଗାତରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୂତ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କଲା, ବଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରଭୁ କାହାର ସିଂହ କଲରେ ଅଛି ନା, ଦୂତର କଲରେ ଅଛି ନା, କାହାର କଲରେ ନା, ପ୍ରତିପାଦନ କଲରେ ନା ଦିଗା ଲାଗେନି କଲରେ ନା, କାହାର କଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କଳାଟା କିନ୍ତୁ ସେ କଳା କଲା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପରେ ଭାବିଲା ମୁଁ କି ପୋଡ଼ା ଏଇଟା ଖଜୁରୀ ପଡ଼ା ଖଜୁରୀ କୋଠେଇବା ପାସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଲଚଲ ମଚିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ନିରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଂହ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଝରକା ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅବସର
ये दानियल पहुंचवा गुरु दूत माने हाजी ए डेला बोलबो वेलकम स्टीफन लेमा बोले जिंदे कोहाला वेलकम दानियल लेमा बोल कोई दिवसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबले खुशी रहलो बोले भी काम नहीं यस डू यू नो मो दुखवा को घृणा करे कांदिबा को चिर पसंद करे जदि कांदिबे तो पाप पाए अन्यर पाप पाए नले ना एरा लो बनै देछि आपण मने मते विधि बनातो विधि हालेलुया कांदिबो तो पाप पाए पाप क्षमा पाए नले अन्यर लाभ पाए निज पाए नो सॉरी फिनिश आपण को लागु जे जिसु के निज पे कांदी देबे हां नाही आमी जिसु के ना आमी निज पे कांदी पाबो नाही हालेलुया हालेलुया टोका पाए कांदी टुकी पाए कांदी फोन कला नाही बोले कांदी मोबाइल पे कांदी टाइम पे हेबो नाही बोले कोई थी प्रेज द लॉर्ड मैं जीवे यूथ मीटिंग हां सकाळ मीटिंग सारी नाही जीवे पसी तेले जीवे न पळाइबा में सीखी प्रेज द लॉर्ड ओडी थिलो हमें ए दानियल तोरे पहुंचले सिंह कातरे दूत माने ताको वेलकम करले हेले ए दानियल पचार दूत को दूत आजा ए सिंह कातरे मियासली परा सिंह माने कांती ए से कोन रे पाटी सिले हेची सुंची रे लेखाई छी पढो जल्दी पढो मनर कथा कोन है दानियल छो 22 शीघ्र राजा मोर परमेश्वर अपना दूत पठाई सिंहमान को मुख बंद करियो हालेलुया मोर परमेश्वर प्रार्थना सुनंती मोर परमेश्वर प्रार्थना सुनंती मोर परमेश्वर नीरव रही न पारंती तांकर लोक माने संकट काल रे जदि तांको डाकिले से मु पुणी करे कहूची माटी नुहंती प्रार्थना सुनंती परमेश्वर तांकर प्रार्थना सुनिले शैतान केडे बड़ तीर पकाइदिला किछि हलाई पारले नै काई जे हलाई नै जानंती दानियल तांको परमेश्वर कोठारे विश्वास करूथिले बड़ ओ सेमाने मोर खेती करी नाहंती कारण तांको छामरे मोर विश्वासता देखा गला पुनी हे महाराज मु आपन को साक्षात रे कि कोनोसी खेती करी नाही बनिरे राजा अतिशय आनंदित होई दानियल को गर्दर उठाई आनिबा को आज्ञा देला कहू दानियल गर्दर उठा गले ओ ताको शरीर कोन सी प्रकार क्षत देखा न गला कारण से अपना परमेश्वर कारण एडा छमय काहे कि दानियल को सिंह माने नष्ट करले नाय काहे कि दानियल को जीवन रे क्षति आसिला नाय काहे कि से ताको सिंह माने फाड़ी खाइ देले नाय व्हाई कारण दानियल जो परमेश्वर को जानि थिले से परमेश्वर थारे संपूर्ण हृदय रे विश्वास करूथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए शुक्ला सिंह जेते गर्जिबो गर्जु थाओ प्रेज द लॉर्ड आमर विश्वास वास्तव सिंह मठारे जदि रहिबो कोनोसी प्रतिकूल परिस्थिति हमको हलाई पारिबो नाही हालेलुया कोन गले बाजा वाला हां से जाई थंदो एथि पे बाजा वाला बाबू ने मते नेक्स्ट टाइम डाकले ठेंगा बनानी दे उठ कोटा कर पीट दे रहा है ना ताको डाबू दियो नहीं तो देखो आप इच्छा नहीं बाहर में जो रेस्ट करवा आप इच्छा नहीं छाबा करे पीठ मझिरे आगे मु सीधा कोहे भल लागले सुनो तो नले बाटे बाटे जाके सुनो तो प्रेज द लॉर्ड देखो हम कहानी को खुशी करि पारिबो नै हमर मालिक अछन्ते जे अनुजोगर वाक्य सुनिबो से धन्य होई जिवो धन्य कहू गोटे कथा कहूँ जो मैंने गाड़ी करती जो मैंने अनुयोग करती जो मैंने कठिन कथा कहती जानतो से हृदय वास्तव प्रेम थाए जो मैंने खाली गेल करूँ प्रेम कौन से मैंने जानी ना अरे पिला मरी जाऊँगी मुझे देखी तुनी पड़ी थी कि प्रेम आज जब
ताको कहबे ना से काई बाबू जाने नहीं नेक्स्ट टाइम मोर मीटिंग में से जाई पारबो क्यों बात नहीं जीवा हालेलुया कहिबो तो सीधा कहबो न प्रचार छाड़ी दो सेवा कार्य लोक को खुशी करबा नहीं सेवा कार्य लोक को गढ़िबा पाए सेवा कार्य परमेश्वर को खुशी करबा पाए प्रेज द लॉर्ड शैतान तीर फिंगो किछि कथा नाही हम परमेश्वर आज हम पाए ढालो स्वर दिया छथि हम विश्वास रे जदि रहिबा हमको कोनोसी तीर अटकाई परिबो नाही प्रेज द लॉर्ड हम शत्रु किए शैतान अच्छा हम शत्रु एहार अर्थ कहिथिली किछि मने अछि कि कहि दिउ सुनु हम शत्रु शैतान ताहार अर्थ मु आ कोनोसी लोकन को सहित झगड़ा करबी नाही माटगळ गाड़ी बुलोच झगड़ा नाही दुख रखिबा ना हबो ना जेतु मोर शत्रु लोक माने कहते मोर शत्रु शैतान क्लियर हो जाओ आ गोटे कथा जदि शैतान मोर शत्रु होबे तेबे मु ताकू खुशी करि पारबे कि ना अर्थात प्रभु को मु यथेष्ट खुशी करिबी जेतु प्रभु मोर शत्रु नहंदी अर्थात मु प्रभु को दुख देबी नहीं अर्थात मु पाप करि पारबी नहीं प्रेज लॉर्ड एटा ला तृतीय होची तार तीर से जेते तीर फिंगवा कथा फिंगो आमे विश्वास रे मजबूत रहबा हालेलुया क्रिश्चियन जीवन एक अविचलित जीवन मन रखिबे दया कर मन रखिबे क्रिश्चियन जीवन की जीवन अविचलित nothing must shake your life nothing no lack of money no disease no circumstances must shake you no कोनोसी परिस्थिति लोक बेमार अभाव दुर्बलता प्रतिकूल परिस्थिति बंधन किछि मध्य टिकिए भी आपन को हलाई को ना ता क्रिश्चियन लाइफ हालेलुया थैंक यू हले रोग मन कर आसला जिह्वा राफा अछुते अभाव मन कर आसला जिह्वा जिरे अछुते किछि मन कर परिस्थिति खराब हो गला जिह्वा निश्चि विजय देवा परमेश्वर अछुते हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो माने ओ ध्यान रे सुनो पदे गीत बोलिबे कि बोलिबे आज्ञा सर एते बड़ लोक था तो मारो गीत बोलिबे कुछ बहुत मजा आसे नहीं बाजा दरकार नहीं खाली की बड़ दरकार तार टाइम पड़ेला सोला से तार व्यापार बोला जो माने बहुत दुख रे अछंती बा दुख भांगी पड़ी था जल्दी विशेष कर माँ माने समस्त को एप्लीकेबल परिस्थिति स्वामी परिवार बहुत वेदना आत्मिक जीवन पाप ऋण हो भावुंट आउ कि कहवाई चाहे प्रभु अच्छा परमेश्वर केवे जनकर अन्याय करें परमेश्वर कहार दुख देखी खुशी रही पारे ना समस्त चौकी बंद करवा पदे बोली बहुत ध्यान में शुणिबे चौकी बंद करो
Solo se tornti Doro lagi Asichonti Cruce prano Deichonti Avosoko Solo se corrotti, duro lagi, anzi giunti, tu sembrano dei giunti, a vostro एपरि लाଗୁଛି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିପରି ଭୁଲିବେ ତୋତେ
ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଯାହା ହେଇଯାଉ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ। ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଥିବ କି ନାହିଁ ଜାଣୁନା। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଠାରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀରେ ରହିକି କହିପାରିବି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ନା କେ ବରାବର କାନ୍ଦିବ, ଦୁଃଖ କରିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିବ ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। छोड़ा जाए। हालेलुया। यूथ में रेडी? प्रेज़ द लॉर्ड।